Lapit na tayo sa summit. So cam 3 muna bago cam 2, bababa muna mamaya. Tapos mayang madaling araw balik, 2 to 3 hours daw ang lakaran. Ayun no. Eskwela tingin Manila mo nag-uling. Tapos na, ayun no. Almost summit. Grabe. Di matatawaran ang pagod kahapon. Di matatawaran. Ayun no. Ayun na sila at Tukmol Ate, so Tukmol Ikoy. Ayun kami Tukmol Dada. Ayan o, grabe guys, ganda. So Brian, grass bamboo. Kung mag-vlog, diretso ako. Ayan, subukan nating mano. Video ito, vlog to. Guys, patibayan ng tuhod. Assault. Almost 80 to 70 degree. Ayan. Tukmol Dada. Ayan. Tukmol Dada yan. Ito yung mga bamboo grass. Bamboo grass. Ayan. Dami bamboo grass. Bamboo yan ha. Talagang bamboo siya. As in bamboo. Ganda. Bamboo grass. Akyat, assault bang. Assault. Taas. Sakit sa tuhod. Yun. Ayun na. Tukmol Dada. Puro kabundukan. Benguet. I love you. Shout out pamangkin. Selfie ang Tukmol. Grabe. Bigat ng bit-bit ko. Bira guys. Bira. Sakit sa tuhod. What the? Pagod. Grabe.